ओम शांति 27 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमको शरीर ठारू अलगा होई बाबांक निकटकू जीवाकू हेबो। तुमे एही शरीर को साथी रे नहीं जाई परिबो नाही। सेथिपाई शरीर को भूली आत्मा को देख। तुमको शरीर ठारू अलगा होई बाबांक निकटकू जीवाकू हेबो। तुमे एही शरीर को साथी रे नहीं जाई परिबो नाही। सेथिपाई शरीर को भूली आत्मा को देख। प्रश्न तुमे पिला माने निजर आयुष को जोग बल द्वारा वृद्धि करिबार पुरुषार्थ काहेकि करूछ? तुमे पिला माने निजर आयुष को जोग बल द्वारा वृद्धि करिबार पुरुषार्थ काहेकि करूछ? उत्तर काहेकि ना तुमर इच्छा हेउछि जे आमे एही जन्म रे ही बाबांक द्वारा सबु किछि जानि जाऊ, बाबांक द्वारा सबु किछि सुनि नेउ। सेथिपाई तुमे माने निजर आयुष को जोग बल द्वारा वृद्धि करिबार पुरुषार्थ करूछ। वर्तमान ही तुमको बाबांक ठारू स्नेह मिलुछि। एभली स्नेह आउ सारा कल्प भितरे मिली परिबो नाही। बाकी जे माने शरीर त्याग करी चली जाइछंती सेमानक पई कुहाजिबो ड्रामा। सेमानकर सेतिकी ही पाठ थिला। ओम शांति। पिला माने जन्म जन्मांतर धरी अन्य सत्संग को जाइछंती एवं एठाको मध्य आसीछंती। वास्तव रे एहाको मध्य सत्संग कुहा जाउछि। सत्यर संग उद्धार करे। तेबे पिला मानक मनरे आसुछि जे आमे प्रथमे भक्ति मार्गर सत्संग को जाउथिलु एवं एबे एठारे बसिछु। एथिरे राति दिनर अंतर रहिछि। एठारे प्रथमे प्रथमे द बाबांकर स्नेह मिली थाए, पुणी बाबांकु पिला मानकर स्नेह मिली थाए। वर्तमान एही जन्म रे तुमर परिवर्तन हेउछि। तुमे माने जानी गलणी आमे आत्मा अटु, शरीर नुहि। शरीर कहिब नाही जे एहा मोर आत्मा। आत्मा कहि परिबो एहा मोर शरीर। एबे पिला माने जानुछंती जन्म जन्मांतर धरी त आमे साधु संत महात्मा आदिंकर भक्ति करी आसीछु। आजिकाली पुणी फैशन होइछि साई बाबा मेहर बाबा। तेबे एमाने मध्य शरीरधारी अटंती ना। शारीरिक प्रेम रे तो सुख मिली न थाए। एबे तुमर एहा हेउछि आत्मिक प्रेम। एथिरे राति दिनर फरक रहिछि। एठारे तुमको ज्ञान मिलुछि। पूर्वरु तो तुमे माने बिल्कुल अज्ञानी थिल। तुमे एबे जानुछ बाबा आसी आमको पाठ पढ़ाउछंती। सिए समस्तंकर पिता अटंती। पुरुष अथवा महिला समस्ते निजको आत्मा मने करुछंती। बाबा मध्य डाकुछंती हे पिला माने। तेबे पिला माने मध्य प्रत्युत्तर देबे ना। एहा हेउछि बाबा एवं पिला मानकर मेला। पिला माने जानिछंती एहा बाबा एवं पिला मानकर आत्मा एवं परमात्मांकर मेला, जहाकी थरे मात्र होई थाए। तेणु पिला माने बाबा बाबा बोली कहुछंती। बाबा शब्द बहुत मधुर। बाबा कहिबा मात्रे संपत्ति मने पड़िजिबो। तुमे तो छोट पिला नुह। छोट पिला मध्य निजर पितांको तुरंत जानी पारि थाए। तेबे बापांक ठारू कोन वर्षा मिली थाए एहाकु छोट पिला तो बुझी परिबो नाही। एठारे तुमे जानुछ जे आमे बाबांक पाखकु आसीछु। बाबा कहुछंती हे पिला माने। तेबे एथिरे सबु पिला आसी जाउछंती। सबु आत्मा माने एठाको अभिनय करिबा पई घरु अर्थात परम धामरु आसीछंती। किए केते बेले अभिनय करिबा पई एठाको आसुछंती एकथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि। जेउ ठारो आसुछंती सेठारे समस्तंकर विभाग अलगा अलगा रहिछि। पुणी अंतिम समय रे समस्ते निज निजर विभाग को चली जिबे। ए सबु मध्य ड्रामा रे निर्धारित रहिछि।
ବାବା କାହାକୁ ପଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି, ସେହି ଧର୍ମର କେହି ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଶରୀର ନେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଆସି ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମା ଆସି ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୃଦ୍ଧମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ଆତ୍ମା ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ସେଠାରେ ଶରୀର ନେବ। ମୋର ଆତ୍ମା ଏବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସେଠାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ଆସିଛି। ସନ୍ତାନର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଏହି ସବୁ ବିଚାର ଉଠିଥାଏ ନା। ସେଠାରେ ସେଠାକାର କିଛି କାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। କେତେ ବୟସରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ, ସେଠାରେ ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥାଏ ନା। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଏସବୁର ଅନୁଭବ ହେବ, ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 15-20 ବର୍ଷରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ ଯେପରି ଏଠାରେ ହେଉଛି। ନା, ସେଠାରେ 150 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେବେ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ବୟସର ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଆୟୁଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବ। ତାର କିଛି କାଇଦା ରହିଥିବ। ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ପରେ କନ୍ୟାର ଆତ୍ମା ଆସିଥାଏ। ବିବେକ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ପୁତ୍ର ପରେ କନ୍ୟା। 8-10 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସେଠାକାର ନୀତି ନିୟମ କ'ଣ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏସବୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର କଥା ଯାହାକି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀତି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣାଇ ଚାଲିବେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଶୁଣାଇବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିବ। ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଏବେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତୁମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁମକୁ ସେତେ ନିକଟରେ ଦେଖାଯିବ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ସେଠାରେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ରହିବ ତାହା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଯିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ଅଲଫ ବେ ପଢ଼ୁଥିଲ। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ କଥା ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମର ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ଭାବିବେ ମୋର ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ନ ହେଉ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିକରି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବଳ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣିପାରିବ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବ। ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ନେବା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛ, ସେତିକି ସେତିକି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ସେବା କରୁଛ, ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛ, ସେତେ ତୁମର ୟାଦ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲ ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏହା ବହୁତ ରମଣୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହୁଛି। ଶିବ ବାବା ପିତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ ବାବା ଅଟନ୍ତି।
जे कि आमको 21 जन्म पाई सुख धाम को नहीं जाउछंती। आत्मा ही दुखी होई थाए, सुख दुख आत्मा ही अनुभव करी थाए। सेथिपाई पुण्य आत्मा पाप आत्मा बोली कहा जाउछि। एबे बाबा आमको सबु दुखरु उद्धार करिबा पई आसिछंती। एबे तुम मानको बेहद को जीवाकू हेबो, सेठारे समस्ते सुखी हेबे। सारा दुनिया ही सुखी होई जीवो। ड्रामा रे एही भली पार्ट रहिछि। एहाको मध्य तुमे माने जानी गलणी, तेणु तुमे केते खुशी रे रहुछ। बाबा आसिछंती आमको स्वर्ग को नहीं जिबा पाई। आम समस्त आत्मा मानकू बाबा स्वर्ग को नहीं जिबे। बाबा धैर्य देउछंती। मीठा मीठा पिला माने मु तुमको सबु दुखरु दूर करिबा पाई आसिछि। तेणु एभली बाबांक प्रति केते स्नेह रहिबा दरकार। तुमको सबु संबंध दुख देइछि। एमाने दुखदायी संतान अटंती। तुमे दुखी होई दुखर कथा ही सुनी आसिछ। एबे बाबा सबु कथा बुझाउछंती। बाबा तुमको अनेक थर बुझाई चक्रवर्ती राजा करिछंती। तेबे जेउ बाबा आमको एभली स्वर्गर मालिक करुछंती, तांको प्रति केते स्नेह रहिबा दरकार। एबे एकमात्र बाबांको ही तुमे मने पकाउछ। बाबांको व्यतीत आउ काहा सहित तुमरो संबंध नाही। एकथा मु आत्मा को ही बुझाउछि। आमे परमपिता परमात्मांकर संतान अटु। वर्तमान जेपरी आमको रास्ता मिली जाइछि, तेणु अन्य मानक मध्य सुखर रास्ता बताइबाकू हेबो। तुमको केवल अधा कल्प पाई नुहे 3/4 सुख मिलुछि। तुम पाखरे मध्य अनेक समर्पित हेउछंती, काहेकि ना तुमे समस्तंकु बाबांकर संदेश दे तांकर सबु दुख दूर करि देउछ। तुमे जानुछ एहांको मध्य एही ज्ञान परम पितांक ठारू मिलुछि। ये पुणी आमको संदेश देउछंती, आमे पुणी अन्य मानको संदेश देबा। तुमे बाबांकर परिचय दे सबु पिला मानको अज्ञान निद्रारु जागृत करी चलीछ। भक्ति को अज्ञान कहा जाए। ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा। ज्ञानर सागर बाबा एबे तुम मानको ज्ञान सिखाउछंती। एबे तुम मानक बुद्धि रे आसुछि जे बाबा प्रति 5000 वर्ष रे थरे आसी आमको जागृत करुछंती। आमर जीवन रूपी दीपरे आउ अल्प घृत बाकी अछि। सेथिपाई एबे आहुरी ज्ञान घृत पकाई आत्मा रूपी दीप को जागृत करुछंती। जेबे बाबा को मने पकाउछंती, तेबे आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होई जाउछि। आत्मा रे जेउ कलंकी लागिछि ताहा जोग द्वारा ही भस्म हेबो। एथिरे ही माया सहित लड़ाई चलीछि। एकथा माया बारंबार भुलाई देउछि। तेणु पाप भस्म हेबा परिवर्ते आहुरी बढ़ी चलीछि। अर्थात जेतिकी पाप कटुछि केते भी ताठारो अधिक होई जाउछि। बाबा कहउछंती पिला माने मोते मने पकाइले तुमर पाप भस्म हेबो। सेथिपाई बहुत परिश्रम करिबाकू पड़िबो। शरीरर आकर्षण जेपरि न रहू। तेणु तुमे माने देही अभिमानी हुओ। आमे आत्मा अटु। बाबांको पाखकू शरीर सहित तो जाई परिबु नाही। शरीररु अलगा होई ही जीवाकू हेबो। आत्मिक दृष्टि द्वारा पाप कटिबो। शरीर को देखिले पाप बढ़िबो। केतेबेले पाप कटुछि, केतेबेले पाप बढ़ुछि, एही भली होई चलीछि। केबे तळकू केबे उपरकू, एहा बड़ जटिल रास्ता अटे। एही भली भाबरे अंतिम समय रे तुमे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबो। मुख्य रूपे प्रत्येक कथारे आखि ही धोका देई थाए। सेथिपाई शरीर को देख नाही। आमर बुद्धि सबुबेले शांति धाम एवं सुख धाम रे रहिथिबा दरकार। पुणी दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेबो। शुद्ध भोजन मध्य खाइबा उचित। देवता मानकर भोजन पवित्र अटे। विष्णु ठारू वैष्णव शब्द आसीछि। देवता माने कौन केबे खराब जिनिस खाउथिबे? विष्णुकर मंदिर को नर नारायण मंदिर मध्य कहि थांती। तेबे लक्ष्मी नारायण तो स्थूल शरीरधारी हेले ना, तेणु तांकर चारि भुजा रहिबा उचित नुहे।
किंतु भक्ति मार्गरे तांकु मध्य चारिभुजा देई देइछंती। एहाकु ही बेहद्र अज्ञानता कुहाଯାଉଛି। भाबु नाहांती जे चारिभुजाधारी कौनसी मनुष्य तो होई परिबे नाही। सत्य जुगरे मध्य दुई भुजाधारी मनुष्य ही रहिबे। ब्रह्मांकर मध्य दुईटी भुजा रहिछि। ब्रह्मांकर कन्या सरस्वती तांकु मिसाई चारि भुजा देखाइछंती। सरस्वती ब्रह्मांकर स्त्री नुहंती, ये तो प्रजापिता ब्रह्मांकर कन्या अटंती। जेते जेते संतान पोष्य होई चालिछंती सेतिके सेतिके तांकर भुजा बढ़ी चालिछि। ब्रह्मांकर ही 108 भुजा अछि बोली कहुछंती। विष्णु बा शंकरंकर कहु नाहांती। ब्रह्मांकर बहुत भुजा रहिछि। भक्ति मार्गरे तो किछि भी बुझी नथिले। बाबा आसी पिलामानंकु बुझाउछंती। तुमे कहुछ बाबा आसी आमको बुद्धिमान करुछंती। मनुष्य माने कहुछंती आमे शिवंकर भक्त अटु। अच्छा, तुमे शिवंकु कौन बोली भाबुछ? एबे तुमे जानुछ शिव बाबा सबु आत्मा मानकर पिता अटंती। सेथिपाई तांकर पूजा करुछंती। बाबा मुख्य कथा कहुछंती, मोते मने पकाओ। तुमे डाकुछ मध्य, हे पतित पावन एठाकु आस, आसी आमको पवित्र कर। समस्ते पतित पावन सीताराम बोली डाकिबारे लागिछंती। ये मध्य पतित पावन सीताराम बोली गीत गाउथिले। बाबा कौन जानिथिले कि बाबा स्वयं आसी तांको शरीर रे प्रवेश करिवे। केते आश्चर्य कथा ना। केबे स्वप्न रे मध्य एही कथा नथिला। प्रथमे तो आश्चर्य हेउथिले जे एहा कौन हेउछि। मु काहाकु देखुछि, तेबे बसु बसु तांको प्रति आकर्षित होई जाउछि। एहा कौन हेउछि? शिव बाबा तो तांको आकर्षित करुथिले। सम्मुखरे बसिले ध्यान रे चली जाउथिले। तेणु आश्चर्य हेउथिले ए सब कौन हेउछि। एही सब कथा को बुझिबा पाई पुणी एकांतर आवश्यकता रहिछि। तेणु वैराग्य आसीबाकु लागिला। कुआडे जिबी? अच्छा, बनारस जाउछि। एहा तांकर आकर्षण थिला, जहा तांको कराउथिले। तेणु एते बड़ व्यवसाय छाड़ी चली गले। बिचारा सेमानंकु कौन जणा थिला कि बनारस काहेकि जाउछंती। सेठारे बगीचारे जाई रहिले। हातरे पेंसिल धरी कांथरे चक्र तैयारी करुथिले। बाबा कौन कौन सब कराउथिले किछि भी जणा पडु नथिला। रात्रि रे निद्रा आसिले भाबुथिले कुआडे उड़ी जाइछि। पुणी जेमिति तळकु आसी जाउथिले। किछि जणा पडु नथिला कौन हेउछि। आरंभरु केते साक्षात्कार हेउथिला। कन्या माने बसु बसु ध्यान रे चली जाउथिले। तुमे माने मध्य बहुत किछि देखिछ। तुमे कहुछ जहा आमे देखिछु ताहा तुमे देखि परिबो नाही। पुणी अंतिम समय मध्य बाबा बहुत साक्षात्कार कराइबे। काहेकि ना सत्य जुग निकटतर होई आसीथिबो। अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, बाबांकर संदेश शुणाई समस्तंकर दुख दूर करिबाकु हेबो। समस्तंको सुखर रास्ता बताइबाकु हेबो। समस्त सीमा भितरु ऊर्ध्वकु उठी बेहद को जीवाकु हेबो। बाबांकर संदेश शुणाई समस्तंकर दुख दूर करिबाकु हेबो। समस्तंको सुखर रास्ता बताइबाकु हेबो। समस्त सीमा भितरु ऊर्ध्वकु उठी बेहद को जीवाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, अंतिम समयर समस्त साक्षात्कार करिबा पाई तथा बाबांक ठारू स्नेहर पालना नेबा पाई ज्ञान जोगरे मजबूत हेबाकु पड़िबो। अन्य मानक कथा चिंतन न करी जोग बल द्वारा निजर आयुष को बढ़ाइबाकु हेबो। अंतिम समयर समस्त साक्षात्कार करिबा पाई तथा बाबांक ठारू स्नेहर पालना नेबा पाई ज्ञान जोगरे मजबूत हेबाकु पड़िबो। अन्य मानक कथा चिंतन न करी जोग बल द्वारा निजर आयुष को बढ़ाइबाकु हेबो। वरदान, अवहेला पणिया को बा निज उपरे अधिक ध्यान देवार अभिमान को छाड़ी
ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଅବହେଳା ପଣିଆକୁ ବା ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗର ପାତ୍ର ହେଉଥିବା ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। କେତେକ ପିଲା ସାହସର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବହେଳା ପଣିଆ କାରଣରୁ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ସର୍ବଦା ପାତ୍ର ହିଁ ଅଟେ, ବାବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରଥମେ ସାହସର ସହିତ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଉଠାଇବାର ବିଧିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଯୋଗ କରିସାରିଲିଣି, ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇଗଲିଣି, ମୋର ତ ସେବାର ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଅଭିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ସାହସ ଆଧାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ପାତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।